ବାହାର କରି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେହ ଖରାପ ହେବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ। ହଁ ତ ଏଠି ମୋର ଡାଲି ଫାଲି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଡାଲି ଏଇଟା ବୁଟ ଡାଲି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡାଲି ଆମର ହେମଦସ୍ତାର ଦିହରେ କେଉଁଥିରେ ଶିଳପୁଆ ପଶି ଛେଚା ହେଉଛି। ପୁଣି ଆଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖ ବିଲାତି ବି ପଡ଼ିଯିବ। ଫାଳେ ପକେଇଦେବା। ଗୋଟା ପକାଅ, ଫାଳେ କାହିଁ ପକେଇବ? ହଉ ଗୋଟାଏ ପକେଇଦେବା। ତାର ଯେଉଁଟା ନିୟମ ତମେ ଫାଳେ କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା ଅଇକା ରହିଲା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି। ସ୍ୱାହା ସ୍ୱାହା। ଇଏ ଆଣ ନା ବିକିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ରୁହେ ଖାଲି ତମର? ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କବିତା ଡଟ୍ ସାଗର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସକାଳ ସମୟ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଥିଲି। ଆଉ ଆଜିକାର ଯାହା ଖାଇବା ପିଇବା ହେବ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ମୁଁ ମୋର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଠି କରିଦେଲିଣି। ଆଉ ଭଲ ରେଟ୍ ଅଛି ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଅଲଗା ଜାଗାରେ ତ ରେଟ୍ ପୁରା ନା ନାହିଁ। ଅଲଗା ଆଡ଼େ କେତେ ରେଟ୍ ତଥାପି ରହିଯାଉଥିବ? 550 ରହିଯାଉଥିବ ନା ନାହିଁ? ଇଏ ଆଣ ନା ବିକିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ରୁହେ ଖାଲି ତମର? ବିକିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନା? ଏଇଟା ଚାଷ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବୋଧେ? ବାଲୁଗାଁ ନା? ଓ ମାଲ ସେଠୁ ଆସେ ବୋଧେ ନା ନାହିଁ? ଯାହା ହଉ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏମାନେ ତ ମାଲ ଆଣିକି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ବିକିବା ଦାୟିତ୍ୱ। ତାପରେ ଆଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ପଇସା ଦିଆଯାଉଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଚାଲ, ଆମେ ତ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇ ସାରିଲୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଘରକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅବିକା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି 11:30। ତ କାମଧନ୍ଦା ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ଟିକେ ନାକୁ ଗଡ଼ି ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ବୋଉ ତାର ସ୍କୁଲ ପରେ ଇଏ ତାଙ୍କର ନେଇକି ନାଇଛନ୍ତି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି। ତ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କରିବି ଅବିକା। ତ ଭାତ ବି ବସେଇଛି। ବର୍ଷା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିକି ମୋର ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଧୋଇ ଦେଇକିନା ଆସି। ତ ଏଇଠି ମୋର ଏଠି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଆକୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଥିବି। ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ତ ଏଇଠି ଧୋଇଦେବି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଆର ଔଷଧ ଆଣି ନା? ଆଉ କାହିଁ ଔଷଧ ଆଣିବି? ଭଲ ହେଇଗଲା? ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଗକୁ ହେଇଯିବ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ସେଠି ଶିଶୁ ଭବନରେ ମାରିଦେଇଛି। ଝାଡ଼ାର ସାଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଚିତ୍ର କରିଦେଇକିରି ଏପଟେ ଜିଙ୍କ ଏପଟେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ କରି ହାତ ମିଶାଇ ଦେଇ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନୋ ଟେନସନ୍। ବୁଝିଗଲୁ ପୁଅ? ଏଟାକୁ ଏମିତି କରିଦିଅ, ଏଟାକୁ ଏମିତି କରିଦିଅ। ବାବା ତମେ ବୁଝିଗଲ ତ? ଆଜି ସଟକ ନେଲୁ ତାକୁ। ଆଉ ଟିକେ ଯିବ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲ ବାପା। ଯିବ ଦେଖେଇଦିଅ, ଦେଖେଇଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କରିଦେଲ, ଏମିତି ନା ଏମିତି 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 କରିଦେଲ ଏମିତି କରିଦେଲ। ଗୋଲୁଆକୁ କେହି ଜଣ ଦେଖିବାକୁ ବି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଜାଣିପାରୁଛ ନା? ଏଇ ଦେଖ ଗୋଲୁଆକୁ ଦେଖ। ଟାଟା କରିଦିଅ, ଟାଟା କର। ହଁ ଟାଟା କରିଦେଲା। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଟୋଡ଼ା ଆଉ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଲୁଆ ତ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାର ତ ଯାହା ଅଛି ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ହଉଛି ରେ ଭାଇ? ଦୂରରୁ ଟାଟା କରୁଛି, ମୁଁ ଟାଟା କରିବ। ଆଉ ଟାଟା କରିବନି? ଆସିବା ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଭାଇ। ଆରେ ଟୋଟାଲ ସେ ଓହ୍ଲଉନି ତଳୁ। ତା ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି, ତମେ ଜାଣ। ତାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟରୁ ଗୋଟେ ଆଣିକି ତାକୁ ଖୋଇଦିଅ ଔଷଧ। ପ୍ରାଇଭେଟକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ସେ ଠିକ୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ହଳଦୀ ବି ମିକ୍ସ କରି କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କର ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସିଏ ଆଜି ଯାହା ଆଉ କିଛି ପକା ନା ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା କିଛି ପକାଉନି। ତାକୁ ପକେଇ ରଖିଦିଅ, ଭଲରେ ଫେଣ୍ଟି ଦିଅ। ସେ ତାର ସେତିକି ଲୁଣ ଦେ, ଏତେ କାହିଁ ଦେଉଛୁ? ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଘୁରେଇ ରଖିଦିଅ, ସେ ଟିକେ ଭେଜୁ, ତା ପାଣି ଫାଣି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦିଆ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୋଟା ଦିଆ ହେଇଗଲା, ସେ ତାର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବସିବା ଖାଇବ। ଏଇ ଦେଖ। ସୋ ଚାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଏତିକି ସ୍ଲୋ କ'ଣ ଜଳେଇଛୁ? ଜୋର ଟିକେ ଜଳ। ହଁ ଚାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏ କଢ଼େଇ ବସିଲା ହେଲା। ଭାଇ ଆଜି ତ ଯାହା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା ଏକଦମ ଟପ୍ ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା। ହଁ ନା, ସେଇଠି ଥାଉ, ସେଇଠି ଥାଉ। ସ୍ୱାହା
स्वाहा। सो फ्रेंड चलतु गोटे खेप तो आमर हो जाए गोटे खेप ये चली धीरे धीरे गाड़ी आगू बढ़ी चलती तो आधे आदि आम कौन आइटम टे करवा पूरा टेस्ट उपर से भी आप निहाती देखिए बुझिपार आइटम टी आमर जहाँ भी हो कि टॉप हम आइटम टी। सो फ्रेंड एक्चुअली बुबुर आ कवितार डिमांड अनुसार चुंगुड़ी टी आज जहाँ हेतु प्रस्तुति भाई भी रोसे कर देख कौन ना नहीं भाई भी रोसे कर आज बुबुर आ कवितार डिमांड रहे कारण सकाल सकाल जाकि मुझे चुंगुड़ी धरिकी नहीं आई तो चुंगुड़ी रेसिपी तो आमर छणाछुणी फुल चलला अधा हो गला बुझा अधा हो गला आधेरा अधा बाकी अच्छी तो ये तो बर्तमान छणा हबार प्रोसेस चली कि आ परर जो प्रोसेस हम से कौन हम सेटा जहाँ भी हम हम तो हम आउ कौन तेणुक जोरसोर भजा भजी चलती आपको आज आम कौन कौन भेराइटी आपको प्रस्तुति आम करें जमी खाइबा को खूब सुंदर हम आ खरा जो हो ये 10 मिनट 15 मिनटिया खरा हो कि आज वर्षा एत हो ना कम रही वर्षा पाग आज। सो फ्रेंड बर्तमान देखूँ आखिर डाली आ बुट डाली सब पड़ी रही बर्तमान आधे मुझे छेचिकी रसुण अदा छेचिकी पेस्ट कर पकईदेवी तादेर आउ कौन कौन पड़ो सेटा भी देख कौन शिड़पुआ पशि छेचा हो पुणी आंक बुद्धि देख चेपा हो रसटा सिलटा कि हेनी हाँ कणा होटा तुम छेचुच तक हेमदस्त थाउ थाउ ता हुए कौन ता लंबाटा से देखो शिल छेचुन शिड़पुआर तुमर क्या आम हाथ बढ़िया बड़ पाइब चेपा हो मो सिलवरटा अदा रसुण पुचु देख के बाहाना करी गला आ कौन करियो ये अदा रसुण पेस्ट पड़गला छेचा ना खंडे खंडे पियाज भजा हम टे ना आज खंडे टे पियाज पड़ हाँ तर यही कथा यस भेराइटी कर चुंगड़ी तो कौन भेराइटी करबा आम चुंगुड़ी रे कौन भेराइटी कर पियाज भी पड़गला पुणी आइला कटी मन बुझू ना पियाज भी पड़गला बिलाती भी पड़ जीव फाड़े पकईदा गोटा पकाओ फाड़े कहीं पकाओ गोटाई पकईदा जोटा नियम तुम फाड़े करो ओइका रहिला चुंगुड़ी चुंगुड़ी तामाने चुंगुड़ी भी काटी 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 पकई दबा अच्छा अच्छा तो भेराइटी तो टॉप हवा जाऊँगी बुट डाली चुंगुड़ी आलू डालेमा डालेमा डालमा डालमा आपको जो भेराइटी आम पुणी बघरा हम ओ चार चांद पर लगी सत ना कौन आमर ये तथा 250 खंड चुंगुड़ी पड़ा ना हाँ 250 पड़ा चुंगुड़ी डाली 100 को चुंगुड़ी 250 आते चुंगुड़ी मोर कंसाई चुंगुड़ी चोबेगी खाइबू ये लूणटा कहीं लुण फुण सब ये लुण तुम हाथ पाखे लुणटा पका लुणटा हाथ पाखे पकई दिए हलदी फलदी पड़ जाइए आगे पानी देके सिझेदेवा होगला ऐसे डियासिनटा छाण ये तो गछ यही गछर दुटा आमर तोली नवा भूसंग पत्र एतिक हो चल सो आइटम बर्तमान जमी 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 जाऊँगी आमर भुंट चुंगुड़ी आलू सी भी सीझा हो गला
खाइबा टाइम भी पाखे पाखे आउची किंतु इयाड भेराइटा भी आमे गड़ी गड़ी जाउचु खोलिबा ही सिझी गलानी आपको ये छुंक दे तो ये पूरा सिझी जाइए फ्रेंड देख पारे छुंक दवा भल ये फ्रेंड भल भाव सिझी जाइए तो मुझे जाऊँ सोरिष लंका अच्छी पका तो फ्रेंड तेल पूरा पकईदे तो फ्रेंड तेल तातिला तो मुझे यहाँ पकईदेवी पकई सारा तो फ्रेंड से टाइम पकाला भितर बुबू भी यार पड़ी आसानी बैक साइड चेंज करना तो तार पटापट कर दिए तो सोरिष लंका देसी स्टाइल बघारिबा छुंक दिया आमर देसी स्टाइल छुंक बोले तुम खेलुच टोई 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 तू पैंट सार्ट पुआ पिंदी तो अनैलु मो कमेंट ऑफ हो जाऊँ टोटाल बुझिपारछु इसी चुंगुडुटा रे ओ डु 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 डुम आ ये भी पूरा बहरा बगरी हो गला फ्रेंड चुंगुडी डालमा ओके ताको आमे एठी टिके कसा कर दवा गोलवा किए भी गोलवा किए गोलवा किए भी जस्ट फ्रेंड ये कसा आमर होइकी रही जीवो आउ किछि आज कौन बनाऊ आज वो चुंगुडी कसा चुंगुडी डालमा मो भाई चिकन बना तो भाई चिकन तो बहुत खाइबो ना चिकन तो बोलो अच्छी ना आ गोटा भी कौन मरीगला ये जगार आम कंचा पियाज पकईवा ये कंचा पियाज रहा चुंगुड़ी कषार खाइला बेलू भल लगे ठीक ना नहीं मत कमेंट करके भी कह चलो तो फ्रेंड ये रहा चुंगुड़ी चुंगुड़ी बर्तन आज ये केवल कषा हे टे पानी दिया है कि कषा हे आउ कि आम हाथ मारियार नहीं है केवल जस्ट कषा हवा दी पीस चाखणा भाया खिया हम ओके पूरा बेस्ट एंड बेस्ट उपर रहा देख पार सो चलो ये तो फ्रेंड आमर हो गला डालमा भी सेपटे हो जाए आधर टे जस्ट पानी दवा कहीं चुंगड़ी सब टे फुल फुलिया जाए आम टे घूरे दवा पानी देके टे लुण दे लुणटा भी आड हो नाला रे लुणटा अलग मन पड़े टे जस्ट लुण दवा बेसी दवा नहीं कौड़ कौन लुणिया हम असुविधा हो चलो तो ये रहा चुंगुड़ी मौसम पाग नहीं कि जिनस खिया हो तो फ्रेंड ये हमारा चुंगुड़ीटा हल्का आइला तो तो फ्रेंड ये मोर हो गला आ फ्राए हो जा तो हाँ 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 खाई जीवा हाँ 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 फ्राए हो गला तो बंद कर दूसरी टे झोल झोल थी भल लगे खाया तो ये मोर डाली फाली रेडी होगा तो डाली ये बुट डाली चुंगुड़ी डाली
ହେଇ ସାରିଲାଣି ସବୁ ଯାକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ପୁରା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ବାଃ। ସେ ବା ଛଡ଼େଇକି ଦେଇଥିଲେ, କାଟି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଦେଖିଲେ। ବାହାରିବା ଦେଖୁ ଏଇଟା ଆମେ ଆଉ ବାହାର କରୁନଥିଲୁ, ମୁଁ ବାହାର କରିଦିଏ ସବୁବେଳେ। ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ବାହାର କରିଦିଅ, ଆଜି ପୁଣି 11ଟା କାହିଁକି କଲ? ହଁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଯେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଆଉ, ଏଗୁଡ଼ା ବାହାର କରି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେହ ଖରାପ ହେବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ। ହଁ ମୁଁ ତ ସୋମ ଚୋବେଇ ସାରିଲିଣି, ଫୁଲ୍ ଚୋବେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ। ଆଜି ଦୁଇଟା ହାତରେ ଖାଉଛି ଆଉ। ଡାଲମା ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଡାଲମାଟା ଟପ୍ ହେଇଛି, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡାଲମା ଛୁଙ୍କଟା ଟପ୍ ହେଇଛି।